الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا शमशेर दोहा बदरेर दोजा शमशेर दोजा बदरेर दोजा मोहम्मद नबी आखिरी अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अस्सलातु वस्सलामु शाफी बदर सल्ले अला सय्यिदिना मुस्तफा बेजुर दरूद सोनार मदिना बेजुर दरूद सोनार मदिना रासूलेर पाकर आवाजा मुस्तफा जारुल्लाह रहमतल लिल आलामीन कुल्लु नफ्सिन शारिबुन मौत कासिन कुल्लु नफ्सिन शारिबुन कब्र बैतिन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कर दे मुझको उस नबी की सामने जिसने अपना चद को टुकड़ा काफिरों की सामने अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कर दे मुझको उस नबी की सामने जिसने अपना औलाद शहीद करबला मैदान अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद আমাদের কে সরিয়া अपनी सारा के लाभावे এই ধরাতে বাসিয়া আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ
وعلى آل سيدنا مولانا محمد شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ولما تم من حمده صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المربية توفي بالمدينة الشريفة أبوه عبد الله وكان قد استاذ بأخوانه بني عدي من الطائفة التجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانونه سقمه وشقاه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك সব নবীর নবী সব ধ্যান কর তবে সবই হাসরে উঠাইবি তোমার হস্তে বেহেশতের চাবি ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ গর্ভতে বাবা হারাইলেন 6 বর্ষে মাতাও মরিলেন ধরাতে ইতিম সাজিলেন শোকতে জগৎ কাঁদিলেন ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সাপাত বিহনে শান্তি নাই পাপীদের মানে তাই আশা করি যে সবে বাঁচাইও হাসরের দিনে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা কাছে ইয়া আরশে করি নিদানে না করিও দেরি হাসরে মুদিক বাসাইয়া সাথে করি